الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شافع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شهداء كربلاء. الصلاة والسلام عليك يا جامع الأنبياء يا جامع الأولياء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي. قال الله تعالى في شأن حبيبه ومحبوبه ومعشوقه آمرا ومخبرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم شافع المحشر صاحب المعجزات سيد القولين اسمه مطلوب مرفوع مشفوع مقبول في اللوح والقلم سيد العربي والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كيف الغرائز والظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجليل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين وراحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا এই মুহূর্তটা ঘুমানোর সময় নাই, জীবনের শেষ প্রহর মনে করে এই মুহূর্তে রহমতের সময় তাহাজ্জুদের মুহূর্তে আল্লাহ পাকের কাছে বরকতের মুহূর্তে সকলেই জাগ্রত হয়ে যায়, সকলেই জাগ্রত হয়ে যায়। যেখানে আছি সবাইকে জানাই দিই
ওরস শরীফের শেষ মুহূর্ত কিছুক্ষণ পরে বাবা কিবলা আমাদের মাঝে তাশরীফ আনবেন। এই সময়টুকু নিজেকে প্রস্তুত করি, যে যেখানে আছে সবাইকে জাগ্রত করে দেই। সবাই সবার মতো উঠে ওযু করে সুন্দর করে মসজিদের মধ্যে বসে যায়। মুহাম্মদের সাথে দরুদ, আল্লাহুম্মা সাল্লি সারা জীবন আমি থাকবো। রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? কে কে রাজি নাই হাত তুলে? নাউযুবিল্লাহ। রাজি নাই বলছে, রাজি নাই বলছে। কইছি রাজি নাই। আপনারা রাজি নাই? আচ্ছা, হ্যাঁ? এই তো একটু পর কিন্তু একটু পরীক্ষা করব, দেখবো আমার কোন কোন বাবাজিরা ভাইরা আপনারা একটু সজাগ আছেন হুঁশের সাথে। খালি সজাগ থাকতে হবে না, হুঁশ থাকতে হবে না। কি বলেন? ঠিক। কি বলেন? ঠিক। তাহলে আমরা কে কে নবীজির কদম মোবারকে থাকতে চাই? থাকতে চাই। এদিকে কেউ হাত তুলতে কষ্ট হচ্ছে নাকি? সোজা করে আল্লাহ দেখো। আল্লাহু